Mejuah-jua man banta kerina serayan Tuhan, ija pape kita ringan ibas pa segenduari enda, Tuhan di bata tetap si masu-masu ke geluhenta. Mari dage si pemulan ukurta, ras kita ertoto. La ngadi-ngadi tetap kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, ija ibas suari sesenda henda kam tetap engkelengi kerina kami anak-anak andu, maka ngerana kam dagi Tuhan kami go sikap mengikan katandu, ibas gelar Tuhan Yesus kami go ertoto man bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas kuan-kuanan 10:2 ayat 24 seh 28. Bagenda me karena kata di bata. Kejingkatan erbahansa kalak datkan kuasa, tapi kemalasan erbahansa kalak jadi suruh-suruhan. Aru ate erbahansa keriahan lesap, tapi ranan muhuli erbahansa ate malam. Kalak bujur jadi penugu-nugu man temanna, tapi dalan kalak jahat mabai ia jadi papa. Kalak malas lah pernah surah-surana, tapi kalak sirdahin alu tutus datkan untung simbelin. Kalak sirdalan ibas kini bujuran geluh mo, singikutkan dalan kejahatan, kematen mo peraya kena. Si barjenda me karena bahan renungan taenda. Minggu tanggal 10 Juni 2021, emekap minggu etika kerja, minggu singingatkan kita karena kuga harusnya kita erdahin selaku tinepa di bata. Si sentudu ras tempasna. Kejadian 2 ayat 10:5, ija Tuhan di bata, namakan manusia ipekan Eden, guna ngusahai ras jagaisa, ibas pekena-kena doni enda, bagi penggo seh man banta, tugas ras tanggung jawab man banta selaku anak-anak di bata, guna pekena-kena doni enda alu menghuli. Terlebih pe olah sia-siakan waktu, ras kesempatan ibas kita erdahin bagi singenda ati Tuhan jana, uga kita tentuna makaikan waktu ras kesempatan enda kerinana guna kemuliaan gelar Tuhan di batas saja. Bagi pe etika kerja enda ibas kita erdahin tentuna lah ya, lit ciri-ciri na emekap kita jujur, kap bujur enda kap si penting nah. Bagi pe lit kita adil lah berlaku curang. Bagi pelit kerja keras menjingkat olah mekisat. Bagi pelit ije taat kita ibas aturan silit. Bagi pe setia enda masalah sada ulih kesasi badia terukur ka jana ngasup ka kita kuasai diri. Bagi pe lit ije etika kerja hormat kita. Bagi pe santun ras debana tentuna enda singenda ate di bata. Jana ibas kai pe si idahikan kita kepeken palasna ya ertotolah kita lebih ope kita erdahin bagi Tuhan di bata pe terus ia erdahin ras Tuhan Yesus erdahin ia lalap bagi Yohanes 5 ayat 10 pitu. Maka kita pe harus erdahin jana sedekah 6 wari Tuhan di batan tak erdahin guna nepadoni enda Januari sebepitukan pekesahkan kita pemin bagilah ngusi Tuhan ta Yesus Kristus artinya lit ketaatan sembah man Tuhan di bata. Alu bagi memang enda mo cara ibas Tuhan di bata tetap masu-masu pendahin bagi pe usahanta karena na emo arah ketutusan tandahi kendahin bagi singena ate Tuhan. Adi seperti itu kan invokasyon ta kuan-kuanan 22 ayat 20 siwah nina kata kena pernah kin idahandu kalak pantas dahi kendahinna ibas istana raja-raja kap ia isuruh erdahin labo ibas rumah kalak biasa kalak pantas enda mo adi bahasa Indonesia nina kalak cakap si artinya orang yang rajin bekerja, orang yang mempunyai kemampuan, kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya si Jerobeam, si muda dengar, megegeh, beluhka, kepekan asum iperdiatikan Salomo,
Maka tutus atena erdahin yang nak ia jadi si ngaturkan kerina kerja paksa i daerah suku Manasye ras Ibrahim. Bajikari ibandingkan ibasa raja-raja 10 sada ayat 20 waloh. Bagi pesi Yusuf, ija meriah ukur si Putipar. Ngidah lagu langkah si Yusuf, maka ibahan nak ia jadi suruh-suruhna, guna ngurus rumahna, raskrina ertana. Bagi pe ibas proses kegeluhna, ia jadi wakil raja i Mesir tupung si umurna 30 tahun dengah. Mencikari iperdiatikan kita ibas kejadian 30 siwah bagi pe ibas kejadian 40 sada. Adi siperdiatikan kita karena bahan ogen Lukas 5 ayat sada sepitu. Judul perikopna Yesus milih ajar-ajar si pemenah. Ija Tuhan Yesus tupung si tetap ia ngajar manjel masih interim arkiteken jel masih interim nggo si asa-asakan kelewati iya guna megikan berita ibas ia nari apaika arah perahu si Simon ia ngajar manjel si interim setuna memang Tuhan Yesus tetap memperdiatikan Simon ras penjala-penjala si debanna ibas lid ije 2 perahu ngadi tepi danau Genesaret. Terlebih khusus man si Simon nina Yesus gelah mabah berahuna tertengahan ku ingan si bages jana amurkanlah jala guna nangkap nurung. Kai nina Yesus labo positif kel tanggapi si Simon. Arkiteken menurut si Simon bernginga maka waktu si pas guna nangkap nurung. Engkai maka cikerwari. Ani berngi saja ladat nak kaipe terlebih si mengusulkan endape Yesus sebagai anak tukang kayu uga makai tehna karena penangkapan nurung ibandingkan ras ia sendiri sebagai penjalan nurung singgo tentuna tuhu nggo melala pengalaman ibas bidangna guna jalan nurung. Tapi dit ije kata-kata Simon man Yesus kata kena tapi adikam kel nurusa banci ku amburkan jala Lit ijenda kini tekan si Simon. Suatu keyakinan, kemauan, lit ije usaha. Ibas kai si diperintahkan Yesus. Lit keajaiban ternyata. Melala dat sanurung semaka merigat atena jalan dai. Semaka perlu penampat si deban. Perahu-perahu si deban guna menampung nurung-nurung sisa kelbuena. Memang adi seteruskan kita ngugesa kai singgo jadi kepekan erjimpu Simon nembah man Yesus. Ia kuina ia kalak berdosa. Tapi Yesus tetap ukur si Simon. Galah kai galah ulam biar. Jana ije mau ikut kena Yesus. Si ia ndai jadi penjala nurung go jadi penjala jelma. Artinya ibas diri Simon lit kini terukan ukur ngikutkan kai perintah Yesus erbahasa Simon datkan pasu-pasu ibas Yesus nari. Adi bahan kot banta kuan-kuanan 10:2 ayat 24-20 walo pastilah ya adi siperdiatikan arah bahan renungan teenda lit kalak si erdalan ibas dalan Tuhan. Lit ciri-cirina, kaikin ciri-cirina, kepekan lit ke jingkatan. Erbahansa kalak datkan kuasa. Bajikari bandingkan kita ibas ayat 24a. Maka lit ije ranan muhuli. Erbahansa ate malam ibas ayat 25b. Bagi pe lit kalak bujur jadi penegu-negu man temanna ibas ayat 26a. Bagi pelit kalak si erdahin alu tutus ndatkan untung simbelin enda ibas ayat 27b. Terlebih khusus kuncina ibas ayat 28a. Kalak si erdalan ibas kini bujuran geluh me. Tapi sebaliknya kalak si ngikutkan dalam kejahatan dikang ciri-cirina. Kaikin kepekan kemalasan erbahasa kalak jadi suruh-suruhan ibas ayat 24b nah. Maka aru ate erbahasa keriahan lesap ibas ayat 25a. Bagi pe dalam kalak jahat mabai ia papa ibas ayat 26b.
Bagi pe kalak malas la pernah surah-surana. Ibas ayat 27a. Bagi pe sing ikut kendalan kejahatan kematen mo peraya kena ibas ayat 28b. Apa dagi si pilih kita? Apakah dalam Tuhan entah dalam kejahatan? Si intinya pastilah ya, kita selaku anak-anak Tuhan di bata milih dalam Tuhan, kelah kita banci jumpa kemalaman ate. Apa ikate mantang katakan sa kejingkatan maba ulih. Artinya, kalau si menjingkat, pasti maba ulih si muhulida. Lalu saja ia memperkaya dirina, tapi kalau sedeban iperkayana, tentunya eda alu kreativitas si muhuli bagi si kena hati Tuhan. Sementara adik kalak si mekisat, lah boleh tambarna. Bicara si tukur pe ia potik mau lagi lengali tambarna. Kalak si mekisat dungna jadi musil, baik secara ekonomi, terlebih ibas kreativitas. Ras ia pe bergantung man kalak sedeban. Artinya jadi beban saja kegeluhan naman kalak sedeban. Maka marilah arah renungan tak enda kita makikan kepentaran ibas di bata nari. Arkitekan kita mau manusia si tepat di bata si meganjang nah. Lid ije akal budi si berikan Tuhan di bata. Pemeteh si tentuna enda ipakikan bagi si ngenda ati Tuhan si palasna. Emekap kini tekenta bantuhan di bata. Te kita arah kerina pendahin usahanta kita pebanci jadi pasu-pasu mankala si deban. Di batalah si masu-masu kegeluhan taglah kita tetap semangat. Ibas dahin singgo ipercayakan Tuhan di bata man bantah. Ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga. Kata dukap jadi gegeh kami. Tuhan si masu-masu sa. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ngurtoto man bandu. Amin bujur melalah.